चक्कू नहीं बना सकते। अरे नहीं पागल है। गाड़ी में वो गाड़ी ले गए वो खड़ी तुम्हें ले जाना बोलो मुझे আমিনগাঁও উপায়ুক্ত অফিচৰ কাষতে আমাৰ ৰেলৱেৰ মাটি আছিলে সেই ৰেলৱেৰ মাটিতে কোনোবাই অজানিতে নজনাকৈ ইয়াতে মাটি ফিল আপ কৰিছে মাটি ফিল আপ কৰি এটা ঘৰ বনোৱা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে সেইটো আজি আমাৰ ৰেলৰ আৰপিএফৰ সহযোগত আহি আমি ঘৰটো আজি উচ্ছেদ কৰালোঁ दम ना क्योर ऑफिसर है ना हो जाए बड़ा माने जाए हमारा बड़ा माने नहीं आएगा वो रसूल नहीं पड़ेगा नहीं आएगा